Alam, so, nung kuniran, kung kurta, mangyabag na miran, pista mo sa mua. Hello, bes. Asa naman kakaroon? Bako sa mga bisoy kay nag-iris pa ko. Ay, bes. Tana, bes. Malit na talis. Cheese na ba yan? Alimos ka. Ulolo, uya, bes. Uy, nakuporto. Dira na ko 5. Taradong, na. Nganong gitagaan man to ni mo? Go. Maluoy man ko, bes. Manis ko na to, best. A few moments later. Yeah, 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 yeah. 1 hour later. Ay, naman mo. Tay ko nag-isubog na ko, best. Best, maulin ako, best, bye. Tiliting, tiliting. Tiliting, 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 tiliting. Alam, late ako sa eskulahan. Nag-on sa course. Oh, Ay. Tiliting, tiliting, tiliting. 5 hours later. Tuon sila sa eskwelahan. ako sa course. Sa ko. Best, mas eskwela na tab. Wala pa chikoy kwarta karon. Hi, dubayan ni teacher. Oy. Good morning, class. Good morning, teacher. Teacher Mel. Excuse me, ma'am. Mag-share ko, ma'am. So karon guys, magkuanta mag-classes. Nya pagkuha mo kuan nga manglimpyo to sa karon na to. Sige, ito mo lang. 10 hours later. Ay, hapon lang. Enter ka. Wala, hapon naman. Wala pa man tagi pa uli ni ma'am. Alimpyo. Na, manguna ka na. Salamat ko si ma'am. Hi. Bigat.